Guys. Baligyan na tilapia, guys. Oh, dagko kayo. Dagko kayo. Tag 100 ang bayad at Ay, 150. 150. 150. Ang bayad. Para ng 61. Oy. 150 na lagi. Kamu silimbang ka. Kilo ani guys. Na among tilapia baligyan ning bata guys. Ha? 200. Ay 200. 150. 300 di at 300. Guys, dami kuan guys. Kaning tilapia guys. Dagko kayo ni. Oh. Dagko kayo ni na tilapia guys. So kung kinsa tong ganahan mo order sa tong tilapia, live tilapia gini guys oh. Buhi pa kayo, kisi-kisi pa. So tagkuan ng kilo ani guys. Tag 100 kapin lang. Pila kilo ni? 1,000. Ay, so 100 kapin lang. 150. Ang kana